selector. Give a fuck, nigga, what you say. UGK. You need to get out the way. You need to learn the game before you try to play. Siemano, tutaj Jano. Zapraszam Was do obejrzenia mojego roweru, czyli bike checku. Mój rower jest oparty o ramę Decade V2 z 2020 roku. Kierownicę mam NS Bikes License 35, sygnowaną Szymonem Goćkiem. Pozdrawiam. Gripy NS Bikes Hold Fast Unlocked, następnie mostek NS Bikes Quantum. Rotor Shadowa, klamka Odyseja na dwie linki, zacisk Avid BB7 razem z tarczą, stery NS-a, amortyzator Marzocchi Bomber DJ, korba Raceface Affect, pedały NS Bikes Radiance, super lekki łańcuch SRAMa, piasta tył, rotary Freecoaster, piasta przód, rotary 20 mm. Obręcza mam NS-y Enigmy, super lekkie, super mocne. Opony Schwaible Billy Bonkersy, siodło NS-a, sztyce NS-a i zacisk NS-a. I'm a certified old school goddamn fool. Trill recognize trill and I don't recognize you. Corey Moe is the name. Step your game up, man. You can catch me off and off Shepherd doing my thing. All I need is a couple of grams of sour D's and a thick